अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद नईम अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके सामने मलाला यूसुफज़ई का लिखा हुआ एक मज़मून जो कि फ़ेसबुक पर उन्होंने शेयर किया है वो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। ये मज़मून उन्होंने अफ़गानिस्तान पर तालिबान के दोबारा कब्ज़े के हवाले से लिखा है। हम सभी को याद है कि चंद नामालूम अफराद ने 12 अक्टूबर 2012 को स्वात के मरकज़ी शहर मंगोरा के करीब उन पर और 2 मज़ीद बच्चियों पर हमला कर दिया था। बाद में तहकीकात और शवाहिद मिलने पर पता चला था कि इस हमले में तालिबान मुलव्विस थे। अपने मज़मून का आगाज़ करते हुए मलाला ने लिखा है कि 2 हफ़्ते कबल जब अमरीकी अफवाज अफ़गानिस्तान से इनखला कर रही थीं और तालिबान कंट्रोल हासिल कर रहे थे, इस वक्त मैं बोस्टन के एक हस्पताल में बिस्तर पर लेटी अपने छठे ऑपरेशन से गुज़र रही थी। क्योंकि तालिबान ने मेरे जिस्म को जो नुकसान पहुंचाया था, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। अक्टूबर 2012 में होने वाले हमले में एक गोली से ख़ुद को पहुंचने वाले नुकसान से मुतल्लिक मलाला यूसुफज़ई ने मज़ीद कहा कि गोली ने मेरी बाईं आँख, खोपड़ी और दिमाग को चीर दिया था, मेरे चेहरे को ज़ख्मी कर दिया था, मेरे कान का पर्दा तोड़ दिया था और मेरे जबड़े के जोड़ों को शदीद नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने मज़ीद लिखा है कि पाकिस्तान के शहर पेशावर के एमरजेंसी सर्जन्स ने मेरी बाईं खोपड़ी की हड्डी को हटा दिया था ताकि मेरे दिमाग को चोट लगने के नतीजे में होने वाली सूजन के लिए जगह पैदा हो सके। उनकी बरवक्त कार्रवाई ने मेरी जान बचाई, ताहम जल्द ही मेरे आज़ा ने काम करना छोड़ दिया था और मुझे तैयारे के ज़रिए इस्लामाबाद ले जाया गया था। मलाला ने कहा कि 1 हफ़्ते बाद डॉक्टर्स ने इस बात का तयन किया कि मुझे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है और इलाज जारी रखने के लिए मुझे अपने वतन से बाहर मुंतकिल किया जाना चाहिए। इन्होंने बताया कि इस दौरान मुझे कोमा में रखा गया था। मुझे इस वक्त से लेकर बर्मिंघम के क्वीन एलिज़ाबेथ हॉस्पिटल में होश में आने तक कुछ भी याद नहीं। बरतानिया के अस्पताल में होश में आने से मुतल्लिक मलाला ने कहा कि जब मैंने अपनी आँखें खोली तो मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ थी या मैं क्यों अंग्रेज़ी बोलने वाले अजनबियों से घिरी हुई थी। मलाला यूसुफज़ई ने अपने इलाज की तफसीलात बताते हुए कहा कि जब पाकिस्तानी सर्जन्स ने मेरी खोपड़ी की हड्डी का कुछ हिस्सा हटाया था तो उसे मेरे पेट में मुंतकिल कर दिया था ताकि कुछ अर्सा बाद वो मेरी दूसरी सर्जरी करके उसे दोबारा मेरे सर में डाल सकें। उन्होंने कहा कि बरतानवी डॉक्टर्स ने इन्फेक्शन के ख़तरे को कम करने के लिए इस जगह पर टाइटेनियम प्लेट लगाने का फ़ैसला किया था जहां मेरी खोपड़ी की हड्डी थी। इस तरीके को क्रेनियोप्लास्टी कहते हैं। मलाला ने कहा कि डॉक्टर्स ने मेरी खोपड़ी का टुकड़ा मेरे पेट से निकाल लिया जो आज मेरे बुक शेल्फ में मौजूद है। उन्होंने बताया कि टाइटेनियम क्रेनियोप्लास्टी के दौरान मेरे कान में इस जगह पर कोक्लियर इम्प्लांट भी किया गया जहां गोली ने मेरे कान के पर्दे को नुकसान पहुंचाया था। हमले के नतीजे में मलाला के चेहरे को पहुंचने वाले नुकसान के 6 हफ़्ते बाद डॉक्टर्स ने मेरे मफलूज चेहरे का इलाज का फ़ैसला किया। उन्होंने दोबारा मेरे चेहरे को काट दिया था और शदीद कटी हुई रगों को इस उम्मीद पर दोबारा जोड़ने की कोशिश की कि इनकी नश्व-नमा होगी और ये नकलो हमल में मदद करेंगी। उन्होंने कहा कि नर्व सर्जरी के चंद माह बाद और चेहरे के बाकायदा मसाज के साथ मेरे तवाज़न और नकलो हरकत में थोड़ी बेहतरी आई थी। मलाला ने मज़ीद कहा कि अगर मैं बंद होंठों से मुस्कुराऊं तो इस तरह मैं तकरीबन अपना चेहरा देख सकती थी। जब मैं हंसती तो अपने हाथों में अपना मुंह ढांप लेती थी ताकि लोग ये ना देखें कि चेहरे का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की तरह काम नहीं कर रहा। चेहरे के मफलूज हिस्से के मज़ीद इलाज के लिए मलाला यूसुफज़ई को 2018 और 2019 में 2 सर्जरीज से गुज़रना पड़ा, जबकि तीसरी सर्जरी रवां बरस अगस्त में हुई, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि 2018 में डॉक्टर्स ने सबसे पहले मेरी पिटली से एक नस निकाली
اور اسے میرے چہرے میں نصب کیا جو بائیں طرف سے بائیں طرف حرکت کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 2019 میں ڈاکٹرز نے میری ٹانگ سے ٹشو لیا اور اسے میرے چہرے کی بائیں جانب نصب کر دیا اور امید ظاہر کی کہ نس ٹشو سے جڑ جائے گی اور میرے چہرے کے پٹھوں کو سگنلز بھیجنا شروع کر دے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ تیسری سرجری سے متعلق 9 اگست کو بوسٹن میں اپنے حالیہ سرجری کے سلسلے میں ہسپتال جانے کے لیے صبح 9 بجے اٹھی اور خبر دیکھی کہ طالبان نے افغانستان کے پہلے بڑے شہر قندوز پر قبضہ کر لیا تھا۔ ملالہ نے کہا کہ اگلے چند روز تک آئس پیکس کے ساتھ میرے سر کے گرد پٹی لپیٹ دی گئی تھی۔ ملالہ نے مزید کہا کہ میں ٹی وی پر دیکھتی رہی کہ ایک صوبے کے بعد دوسرا صوبہ ان کے سامنے ہتھیار ڈالتا رہا، جن کی بندوقیں اس شخص کی بندوق کی طرح گولیوں سے بھری ہوئی تھیں جس نے مجھے نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جیسے ہی میں دوبارہ بیٹھنے کے قابل ہوئی میں فون کالز کرنے لگی، دنیا بھر کے سربراہان مملکت کو خط لکھنے لگی اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ان کارکنوں سے باتیں کرنے لگی جو ابھی تک افغانستان میں تھے۔ ملالہ نے کہا کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ہم ان میں سے کئی کارکنوں کو ان کے اہل خانہ سمیت محفوظ مقامات تک پہنچانے میں مدد کر سکے ہیں، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ ہم سب کو نہیں بچا سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب طالبان نے مجھے گولی ماری تھی تو پاکستان میں موجود صحافی اور چند بین الاقوامی میڈیا آؤٹلیٹس پہلے ہی میرا نام جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میں برسوں سے شدت پسندوں کی جانب سے لڑکیوں کی تعلیم پر لگائی گئی پابندی کے خلاف آواز اٹھا رہی تھی۔ ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ انہوں نے حملے کو رپورٹ کیا اور دنیا بھر کے لوگوں نے اس پر رد عمل دیا، لیکن یہ رد عمل مختلف بھی ہو سکتا تھا اور میری کہانی شاید ایک مقامی خبر میں ختم ہو جاتی کہ 15 سالہ لڑکی کو سر میں گولی مار دی گئی۔ انہوں نے مضمون میں کہا کہ میں ہوں ملالہ کا بینر تھا میں لوگوں کے ہزاروں خطوط اور مدد کی پیشکشوں، دعاؤں اور خبروں میں تذکروں کے بغیر شاید مجھے طبی امداد نہ ملتی۔ ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ میرا دل ان لوگوں کے لیے تڑپتا ہے جن کے نام ہم بھول جائیں گے یا کبھی انہیں جان بھی نہیں سکیں گے اور جو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، لیکن ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آ سکے گا۔ انہوں نے مضمون میں کہا کہ چند روز قبل میں نے اپنی بہترین دوست کو فون کیا تھا جب مجھ پر حملہ ہوا تھا۔ اس وقت وہی لڑکی جو اسکول بس میں اس وقت میرے ساتھ بیٹھی تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے دوبارہ بتائیں اس دن کیا ہوا تھا۔ ملالہ نے کہا میرے جسم پر ایک گولی اور کئی آپریشنز کے نشانات ہیں، لیکن اس دن کی کوئی یاد میرے ذہن میں نہیں اور 9 برس بعد بھی میری بہترین دوست کو اب تک ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ آئندہ کسی نئی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، شاداب رہیے، سلامت رہیے۔